पाकिस्तान मार्का हक 14 अगस्त की निस्बत से और मार्का हक हमारे दुश्मन मुल्क से अल्लाह ने हमें फतह याब किया, उसके लिए हमने जो है ये सारा प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मैं ये कहूँगा कि हम सबको यकजहती का सबूत देना चाहिए। सारे तमाम अहल वतन पाकिस्तान में कह रहे जश्न आज़ादी मुबारक। लो हम आ गए फिर से जश्न मनाने, गलियों और कूचों को फिर से सजाने। हम भी वही है, धुन भी वही, अंदाज नया लाए हैं सबको दिखाने। पाकिस्तान पाकिस्तान लश्करे जर्रान, लश्करे जर्रान, लश्करे जर्रान, लश्करे जर्रान, मार्का हक का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा असद। नाज़रीन, साल 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस साल पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी, अपनी खुद मुख्तारी पूरी दुनिया पर वाज़े की। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, तारीख़ में याद रखा जाएगा। नाज़रीन, इसी फतह को मार्का हक का नाम दिया गया। इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के नाम की वजह से बहुत ही अहमियत का हामिल है। फौज के सालार, फौज के सालार, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। हमने मिट्टी की हिफाजत की जो खाई है कसम, फिर हमारी जुर्रतें देखी दरो दीवार ने। हमने मिट्टी की हिफाजत की जो खाई है कसम, फिर हमारी जुर्रतें देखी दरो दीवार ने। जारियत जब कभी बुज़दिल अदों ने की यहाँ, उसका सर कुचला हमेशा दीन के अंसार ने, दीन के अंसार ने। मार्का हक का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। हक दबाया सरज़मीने पाक का जिसने कभी, जोर बाजू से लिया हक है सदा हकदार ने। हक दबाया सरज़मीने पाक का जिसने कभी, जोर बाजू से लिया हक है सदा हकदार ने। ये वतन तो दुश्मनों का एक कब्रिस्तान है, मुंह की खाई है हमेशा के लिए गद्दार ने, के लिए गद्दार ने। फौज के सालार, फौज के सालार। यह है मशहूर ज़माना सनवे लगून वाटर पार्क, जहाँ जामिया बिनोरिया आलमिया के तलबा मार्का हक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे मार्का हक के तमाम मुकाबले आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। फख्र से है मुसलमानों का ऊंचा कर दिया, रोज रोशन की तरह उसका आया किरदार है। सर फख्र से है मुसलमानों का ऊंचा कर दिया, रोज रोशन की तरह इसका आया किरदार है। जश्न आज़ादी मनाते ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत मज़ा आ गया। जामिया बिनोरिया वालों ने हमें यहाँ पे ले आए, बच्चों को बहुत खुश हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ गए हैं, नहा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लश्करे जर्रान, लश्करे जर्रान, लश्करे जर्रान, लश्करे जर्रान, मार्का हक का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। मार्का हक का लड़ा जो लश्करे जर्रार ने, पाक धरती की हिफाजत फौज के सालार ने। ख्वाब चकना चूर दुश्मन का भी इज़्निल्लाह हुआ, जो फतह हक को मिली, जो फतह हक को मिली, माना उसे अग़ियार ने, माना उसे अग़ियार ने। फौज के सालार, फौज के सालार, फौज के सालार, फौज के सालार,
دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے. ہم نے مٹی کی حفاظت کی جو کھائی ہے قسم, پھر ہماری جرتیں دیکھی در و دیوار نے. ہم نے مٹی کی حفاظت کی جو کھائی ہے قسم, پھر ہماری جرتیں دیکھی در و دیوار نے. جاریت جب کبھی بزدل عدو نے کی یہاں, اس کا سر کچلا ہمیشہ دین کے انصار نے, دین کے انصار نے. ہار کا حق کا لڑا جو لشکر جرار نے, پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے, پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے. اللہ پاک ہمارے محتمی مفتی نعمان صاحب کو اجر عظیم عظیم فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. کبھی زور بازو سے لیا حق ہے صدا حقدار نے, یہ وطن تو دشمنوں کا ایک قبرستان ہے. منہ کی کھائی ہے ہمیشہ کے لیے غدار نے, کے لیے غدار نے. فوج کے سالار, فوج کے سالار, فوج کے سالار, فوج کے سالار. پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے, سر فخر سے ہے مسلمانوں کا. سب سے پہلے میں تو ہمارا اعلیٰ چیئرمین جامعہ بن نوری عالمیہ ڈاکٹر محمد نعمان نعیم کے شکر ادا کرے, اور ہمارا دارالقرآن کے محتمم قاری عبد المنان کے بھی میں شکر ادا کرے, اور جمیع القراء اور جمیع المتعاونین ادارہ کے میں شکر ادا کرے. آج ماشاءاللہ ایسے فرصت ہم اتاحت ہوا یہ ہے, ہمارا سارے طلبہ یہاں آ کر ماشاءاللہ تفریح ہوا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. سارے تمام اہل وطن پاکستان میں کہہ رہے جشن آزادی مبارک. الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے جامعہ بن نوریہ عالمیہ, جس کے اندر شعبہ دارالقرآن ہے, اس میں تمام بچوں کو آج ہم سیر و تفریح کے لیے لے کر آئے ہیں. اور یہاں پر الحمدللہ بچوں کے گیمز ہوئے, بچوں کے جو ہے وہ کمپٹیشن ہوئے, جس کے اندر بچوں نے حصہ لیا اور پوزیشنز حاصل کی. ہمارا یہ جو ایونٹ ہے وہ ہم 14 اگست کی نسبت سے اور مارکہ حق ایک ہمارے دشمن ملک سے اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا, اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ سارا پروگرام منعقد کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے. ہار کا حق کا لڑا جو لشکر جرار نے, پاک دھرتی کی حفاظت. پاکستان پاکستان مارکہ حق, مارکہ حق.